Dieren die onverdoofd geslacht worden, die ervaren natuurlijk stress. Er kan sprake zijn van paniek, angst en pijn. Dat zijn eigenlijk de grootste welzijnsnadelen van het slachten zonder verdoving. Aber wenn man ein Tier ohne Betäubung schlachtet, dieses Tier erlebt natürlich den ganzen Prozess, sieht alles, fühlt alles. Von Anfang an bis zu 4-5 Minuten kann dieser Schmerz dauern und das ist natürlich viel. You know, the whole situation is so stressful for them, the whole atmosphere. And there's thousands and thousands of animals being processed, or hundreds at least per day. Door het niet verdoven wordt die periode waarin ze deze negatieve ervaringen hebben natuurlijk verlangd. Als je de dieren vooraf verdooft, voorkom je eigenlijk dat zo gauw de bedwelming heeft opgetreden, dat er nog verder nadelige gevoelens of ervaringen zijn. Wenn ich eine betäubungslose Schlacht sehe, man schneidet erstmal den Hals und ich beobachte, dass der Tier sich zappelt, versucht aufzustehen, hat riesengroße Augen, versucht wegzulaufen, die hinteren Beine sind am Treten. Er versucht eigentlich vom Ort wegzulaufen und das sind alles Indizien, dass dieses Tier einfach Schmerzen fühlt. Hoe lang het duurt voordat dieren na de halssnede het bewustzijn verliezen, varieert erg van dier tot dier. Het kan oplopen bij runderen tot zeker 5 minuten, dat is gemeten in de praktijk. Het hangt heel erg af van de manier waarop de halssnede wordt aangebracht, of het vakmanschap van de slachter speelt een grote rol, het materiaal wat hij gebruikt of zij gebruikt, de omstandigheden. Maar het kan oplopen tot 5 minuten of meer bij runderen. Bij schapen en geiten is het in het algemeen korter, tot 1 of enkele minuten. In meinen Erfahrungen bei den verschiedenen Schlachthäusern habe ich selber gesehen, wenn ein Großtier geschlachtet wird ohne Betäubung, die Schmerzen dauern von Minute bis zu mehreren Minuten, weil eigentlich der Tod tritt ein, wenn Blut komplett rausfließt. Aber bei Kühen schlachtet man nur 2 Adern vorne und es gibt noch eine dritte Ader hinten, der läuft bis zum Gehirn und deshalb lebt Gehirn weiter und das Tier erlebt einfach diese ganzen Schmerzen, wenn man ohne Betäubung dieses Tier schlachtet. In deze periode lijden de dieren pijn. Dat is ook met verschillende meetmethoden vastgesteld. De pijn kan worden veroorzaakt door verschillende redenen, op basis van verschillende redenen. De snede op zich kan pijnlijk zijn. Dat hangt ook af in hoe effectief die snede werd gemaakt. Of het in 1 snede kan of dat er meermalen op en neer gesneden moet worden. De optredende zuurstoftekort kan tot pijn en stress leiden. Als er nog aan het dier gemanipuleerd wordt, kan dat tot pijn leiden. Dus de dieren lijden zeker pijn in deze periode. Viele Muslime denken, dass Messerschnitt keine Schmerzen an das Tier gibt. Die denken, das ist wie ein Papierschnitt im Hand. Das ist aber nicht richtig. Man schneidet einfach den ganzen Hals, ganzen Ader, ganzen Luftwege und das tut natürlich viel Schmerzen. Islam has very specific animal welfare guidelines, and yet we tend to ignore them. Yeah, with slaughter, for example, everyone knows that what is regarded as that they have to bleed and all this. When Islam was, you know, in the old days of Islam, the quickest way to make an animal lose consciousness was for it to bleed quickly. Yeah. You know, rather than hit it on the head with a pipe, which may or may not work. You know, you may break its head, you may not actually kill it. So bleeding it quickly and cutting these specific arteries and veins was the best way of getting it to die fast. However, there are many other directives involved with it also. It's not just about the cut, and it's not just about, you know, saying the name of God before you kill it. It's about
there's so many sayings of the Prophet that you have to lead them to slaughter in a kind way. They should not be aware that they're about to be killed. The knife should be so sharp that it's only one cut. They should be given a drink of water before they're killed. They should not see another animal being killed in front of them. And now in slaughterhouses, you just see one after the other thrown in, on top of each other even. One's dying and they're cutting at the other one and treading on them and, using blunt knives. It's completely horrific and people just don't observe any of the directives. Wenn Hazreti Muhammed in dieser Zeit gelebt hätte, hätte er sicherlich Bolzenschussgerät benutzt. Genau so, wenn er in dieser Zeit gelebt hätte, hätte er Telefon benutzt, hätte er Flugzeuge, Autos benutzt. Er hätte alle möglichen technologischen Möglichkeiten benutzt. Genau dasselbe sollten wir auch tun. Nowadays we have other options, and with the speed and the numbers that animals are going through, it's simply not possible to do it, in my opinion, properly without stunning. De argumenten om een verdoving toe te passen bij het slachten van dieren zijn natuurlijk vooral ethische argumenten. En die baseer je onder andere op wetenschappelijke feiten. En die feiten zijn dat je bij het onverdoofd slachten dus pijn en angst en paniek bij de dieren hebt. En als je die op basis van morele gronden wil voorkomen, dan zul je moeten bedwelmen voordat je slacht. In Koran steht, du darfst keine Kadaver essen. Und viele denken, wenn man ein Tier betäubt und wenn er gerade stirbt, er ist Kadaver. Er ist keine Kadaver. Ich habe in dieser Hinsicht viele islamische Bücher kontrolliert. In Koran gemeinte Tod heißt, wenn ein Tier von sich selbst stirbt, wenn man nicht weiß, wovon er gestorben ist. Weil man hat Angst, dass dieses Tier jetzt ungesund ist für menschliche Verzehr. Und deshalb ist das verboten und das ist richtig. Aber wenn ich ein Tier mit Betäubung erlege, da ist keine Kadaver, der ist immer noch gesund, der ist immer noch sauber. Und in Islam heißt Halal sauber und gesunde Nahrung. Why are you in favor of stunning before they cut? So that we fulfill the Islamic criteria of it not being aware of what's happening, basically. We now have this method, which we didn't have several hundred years ago, of being able to stun them, in a precise way so that you don't kill it, but that it actually loses consciousness for long enough to have the veins cut and bleed out before it wakes up. And so it's not aware of anything happening. Als ein Muslim, ich bin dafür, dass ein Tier betäubt geschlachtet wird. Wichtigster Grund dafür, für mich, dass das Tier einfach keinen Schmerz mehr fühlt, wenn betäubt wird. Das wird auch in islamischen Ländern eigentlich von Autoritäten unterstützt. Autoritäten sagen, ein Tier kann betäubt werden. Mit der Begründung, nur wenn ein Tier nicht stirbt. Und deshalb haben die Angst, wenn ein Tier betäubt wird, ob er stirbt oder nicht. Aber man muss wissen, ein Tier stirbt erst nach dem Schnitt, nach dem Ausbluten. The religious authorities are willing to advocate for stunning. To advocate for treating them properly and to okay stunning as long as the vets don't then turn around and say no. But they have supported stunning and they've checked it, they've seen it and they've approved it at the Great Amman Abattoir. So they say as long as it's this kind of stunning and it fits these criteria, yes, that's fine. When we managed to get a ban on religious slaughter without stunning in 2011, we brought our bill, the Party for Animals brought the bill to the Senate. And the Senate opposed against this bill. And you know why? Because they said it's a violation against the freedom of religion. Is it actually a violation? I can only speak for Islam because that's what I know better, and I don't see that it's against our freedom. On the contrary, you're helping us to enforce our laws in the best possible way, and you're helping us to remember and understand what the teachings were. Why do we help to enforce these standards? Because the animal should suffer as little as possible, and that's what people need to remember and understand. So if we're not willing to remember that and we're still doing it wrong ourselves, thank you for doing it right. De Europese Federatie van Dierenartsen vindt dat onverdoofd slachten niet aanvaardbaar is. En ons doel is om het zo snel mogelijk helemaal te stoppen. Het verbieden van het onverdoofd slachten van dieren zal in onze ogen zeker leiden tot een verbetering van de welzijnssituatie van de slachtdieren. Alle nadelen die verbonden zijn aan het niet verdoofd slachten,
de nadelen met betrekking tot pijn en stress en paniek enzovoorts, die kun je daarmee voorkomen en dat is een verbetering van de situatie. Pre-cut stunning should be mandatory I think so. in every country. I think so.